भाई लेमन सोडा कितना? एक लेमन सोडा सॉल्ट सॉल्ट একটা দিতেন नाम क्या है अम्मा? नाम বিরোধী সরকার अच्छा बस अच्छा है আজকে তো মাল আনছি বল দেখতে আসা ওই তো না মনে লাগে অনেক মাল আনি মাল কম আনছি আজকে ব্যবসা বানানো হলো সারাদিন বাজারে মাল ব্যবসা না একটু বেশি লাগেছে না हाँ ओके এই কারণে মাল কম আনি अच्छा আপনারা কি कोई नहीं ये पर्चा तो आ गए अरे हाँ एक चाय और दो धीरे बारीक करके दे
कितने भाई? चार देखिए चार तो चार है आलू चाट 40 रुपये आगे मटर पूछा है कितना भाई? कितना? ये कितने हैं?